Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're still going to continue our lesson on grammar and the topic is tenses. Jadi kita akan masih belajar tentang topik tenses dalam kuliah bahasa Inggris komunikasi kali ini. So the topic is which tense to use. Jadi tenses mana yang harus kita gunakan dalam ketika kita dihadapi situasi tertentu. Oke, jadi dalam komunikasi kita akan melakukan banyak menulis, banyak berbicara. So we will do a lot of speaking and writing. Yeah, for example, you will have to write research reports. Ya, kalian akan melakukan riset misalnya untuk skripsi, ya, atau project. Yeah, and then some of you want to go into journalism. Ada yang mau jadi wartawan, so you will have to write news articles. Or some of you want to be television journalists, ya, yang mau jadi reporter. You have to write news. Or if you want to work into PR, yeah, you have to write or do press releases, yeah. Or if you want to work in advertising, you have to or be a copywriter, then you will have to make ads, ya. Kalian harus membuat iklan, ya, atau saat menjadi copywriter. And some of these you will have to write in English. Kadang kalian harus menggunakan bahasa Inggris untuk menulis, ya, atau berbicara dalam profesi-profesi ini. Jadi tenses apa yang harus kita gunakan, ya, ketika kita menulis artikel, ketika kita menulis skripsi atau laporan penelitian, ketika kita berbicara sebagai reporter di TV, ketika kita menulis press release, ketika kita menulis iklan, and so forth. Yeah, so we'll have a look. Okay, so this is an example of a research report. Cuplikan dari jurnal ilmiah, ya, tentang characteristics of an important lessons from the coronavirus disease 2019 or COVID-19 outbreak in China. Summary of a report of 72,314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Ini adalah artikel di Journal of the American Medical Association. Oke, jadi kalian lihat, ya, and try to see what is the tenses in this article. Okay, among a total of 72,000 blah 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 were classified, yeah, as confirmed diagnosis based on, yeah, assessment based on exposures. No test was performed, yeah. So if you have a look at this article, you can see that it is using past tense. Ya, jadi for research reports, karena kita sudah melakukan penelitian itu, ya, jadi kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan. Berarti kita menggunakan past tense karena terjadi di masa lalu. Berbeda kalau nanti kalian membuat proposal, ya, project proposal or research proposal, ya, proposal penelitian yang belum dilakukan tapi akan dilakukan. Kira-kira tenses apa yang kalian gunakan? Ya, berarti kalian menggunakan future tense belum dilakukan, ya. Jadi misalnya kita mau melakukan penelitian ini, ya. So among a total will be classified, ya, bla 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 will be based on bla 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 will be performed, ya, karena kita akan merencanakan penelitian ini, ya, ini yang sudah dilakukan. Tapi kalau kita masih dalam tahap perencanaan, kita menuliskannya dalam bentuk future tense. Okay, so this one is an example of a news article from the Jakarta Post. Yeah, the title is Island in Focus. Quake destroys 3 houses in North Maluku. And then if you have a look at the content, yeah,
A 3.4 Richter scale earthquake shook Jailolo on Thursday, damaging 3 houses in the city. So blah 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 blah. Some residents were evacuated. Yeah, and it said, as quoted by, yeah. So if you can see, had deployed. The content of this news article is in the past tense. Ya, kenapa? Tentunya semua yang dimasukkan ke dalam atau kebanyakan artikel yang dimasukkan ke dalam koran atau berita itu adalah yang sudah terjadi. Ya, karena bersifatnya laporan, melaporkan apa yang sudah terjadi. We use the past tense. But have a look at the title. Island in focus. Quake destroys 3 houses. Lihat kata destroys ya. Ini menunjukkan bahwa in the title they use present tense. Ya, menggunakan present tense. Padahal kan kejadiannya sudah berlalu ya, but we use the present tense. Yeah, so if we have a look again, so this is an example of newspaper headlines atau judul koran, relief pledge. Ya, bill mounts. Ya, jadi kalian lihat ini semuanya menggunakan present tense. Kenapa? Ya, karena headline itu tugasnya adalah menarik perhatian pembaca. Ya, bagaimana caranya? Kalau kita menggunakan present tense, pembaca akan memikir bahwa itu baru saja terjadi. Ini atau itu terjadi sekarang. Jadi dia akan they will feel engaged and they will want to read it. Okay, jadi itu alasan mengapa newspaper headlines ya atau judul artikel dalam bahasa Inggris selalu menggunakan present tense, walaupun untuk melaporkan kejadian yang sudah berlalu. Okay, jadi the content, isi artikelnya tetap menggunakan past tense, tetapi judulnya pasti menggunakan present tense. Okay, so to make the reader feel that it's just happening now. I have to read it. Ya, jadi dia akan lebih interest, lebih mau untuk membaca artikel tersebut daripada kalau dilaporkan dalam bentuk past tense. Ya, secara emosi pembaca tidak akan terlalu tertarik untuk membaca artikel tersebut, jadi tidak kurang efektif. Makanya digunakan present tense, walaupun kejadiannya in the past. Okay, so this is an example of a transcript from a news broadcast. Ya, jadi contoh transkrip berita di TV ya from CNN. So if you have a look, hello everyone, I'm Isha Sesay. We have this breaking news. An Air Asia flight is missing. Yeah, blah, blah, blah. Lost contact. So we are told, kalau kalian lihat, news broadcast atau berita di televisi itu selalu menggunakan present tense. Ya, karena beda dengan misalnya newspaper article yang beritanya pasti dia ada delay ya karena harus melakukan proses printing dan sebagainya ya. Televisi adalah media berita yang aktual dan in the moment, jadi terjadi pada saat itu ya. Kalau misalnya dia baru terjadi itu langsung sudah bisa dilaporkan ya. Makanya ada breaking news ya, karena itu baru saja terjadi ya dan mungkin masih terus terjadi. Makanya kita menggunakan present tense. Okay, so if you are interested to be a journalist for television, when you are reporting from the field, use present tense. Okay, next one, press release. This is an example of a press release. So if you have a look at the tense, what is it? What is the tense used here? Okay, BWAF in collaboration with the National Building Museum will present
will present, ya, Annabelle Seldorf, FAIA, founder and principal of blah blah blah, on blah blah blah, ya. On March 23, 2011, we'll discuss her work, yeah, blah 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 blah. So if you have a look, this press release is released in January, right? And this is about an event that happens in March. It means it happens 2 months later after the release is published. So you use the future tense karena kejadian ini akan atau yang mereka laporkan itu akan terjadi in the future. Tapi kalau misalnya kalian melaporkan yang terjadi in the past atau what is going on, jadi misalnya ada krisis nih, lalu perusahaan make a statement, ya bikin release apa yang akan dilakukan perusahaan tersebut atau apa tindakan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut. Usually they will use the present tense or the past tense. Jadi tergantung jenis rilisnya atau apa yang dirilis. Kalau itu adalah event yang terjadi di masa lalu, berarti past, ya, or present. Kalau misalnya itu yang terjadi in the future, berarti we use the future tense. Okay, so this is an example of an ad in a magazine. Contoh iklan yang ada di majalah. Okay, so have a look. So this is ad for a hotel. Yeah, so check into. Yeah, experience. Okay, blah 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 blah. So include. Yeah, so you have a look. Yeah, next time you are traveling. Okay, stay. Ya, jadi iklan itu selalu menggunakan present tense. Karena iklan itu membuat kita membayangkan, ya kan? Kita membayangkan menggunakan produk itu. Kita membayangkan di sini kita akan check in ke hotel ini, ya, di mana hotel ini punya fasilitas sekian-sekian. Jadi kalau kamu ke hotel ini tinggal kamu ke area ini tinggal di hotel ini. Ya, kalau kalian lihat yang iklan-iklan yang lain ya misalnya iklan air mineral ya rasakan sensasi, so feel the sensation of freshness atau apa ya, itu karena membuat orang langsung membayangkan. Yes, it makes the people instantly imagine ya that they are using the product, langsung membayangkan bagaimana sensasi atau pengalaman menggunakan produk itu. Jadi iklan selalu menggunakan present tense. Okay. Ya, tenses for promoting yourself. Kalau kalian bikin CV atau cover letter atau surat lamaran ya dalam bahasa Inggris, which tense should you use? Ya, walaupun kita melaporkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, biasanya kita menggunakan present tense dalam cover letter atau CV. So the past tense should really only be used if you want to emphasize something was completed and you wanted it to stay complete. For example, my plans for banking reform prevented a stock market crash. Ya, itu sudah terjadi di masa lalu dan kita berharap itu tidak terjadi lagi. Jadi itu akan sudah selesai. Ya, stock market crash ya. Itu karena kejadian yang negatif misalnya. Atau to emphasize duration. I worked as a translator for 14 years. Jadi memang sudah selesai, tapi lama kita experience-nya. Jadi kita menggunakan past tense. Tapi kalau kita nggak mau menekankan si duration-nya, we use the present tense. So instead of saying, I completed a degree in science, it is more effective to say, I have a degree in science. Ya, jadi sama seperti tadi ya, kalau kita bikin iklan kan kita menggunakan present tense. Ya ini kan kalau kita bikin CV atau cover letter, kita mengiklankan diri kita sendiri. Jadi kita menggunakan present tense instead of past tense. Oke, jadi nanti ini kalian bisa baca dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada bagian CV ya.
Oke, jadi for a review, if you want to do a research or project, yeah, you use past tense if you are writing research report, laporan, and future tense if you are writing a proposal. Okay, if you are writing a newspaper article, you use present tense for the heading or headline, I should say, and for the content, EC article, yeah, you use the past tense. For news broadcast, yeah, for television or radio, you use present tense. For a press release, you use present or future tense depending on the material or the event or what you are talking about. For advertising and promotion, including cover letter and CV, you use the present tense. Okay, so that's it for today. Thank you for watching. I will see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.